Hello everyone, a very good morning. To Muhammad Mayam Konamak Mbiriba, Tagachari, Hoina Nasi, press release sama Bangkok Chadisi, Laiba, Ramana, Dubai, United Arab Emirates, Bangkok River, Matrix Fight Night. The Global Authority of Mixed Martial Arts Federation, Makada, Jaraba International Event, Sida Akoigi, Manipurgi, Amasum Northeast India, Ahamba Waina, Akoigi Pro. The professional MMA fighter undefeated Momaiteng Bonjobi Sima Haksi selection Pange Mahagna Yaudoriba tournament Sigi weight category 61.2 Hariba weight category Sida international event Sidama Serbia Bali selection Pange Aduga Apoina Satoribasi Estex Fight Studio Apoigi Hariba Manipurgi indigenous Oiba MMA club Emerson MMA Fight Studio Si Indiagi wena akoigi ahamba selection phangakpada yauri adusi ki tournament si akoigi miyam prajana su mayam na puni thugatpiyu akoigi bonjobi Momaiteng bonjobi weight category 61.2 haidiga bantam weight sida fight over adu mathanda kadi bonjobi langon thole kai dagine ai horofam ane pufam di kuno mang dagine adu aina sanazarpa horokase khara thengna hore 2009-10 bai de hore adu first aise sanaba se sanabai line se kisana kanna ti MMA or kickboxing an sanan pade padana khamde aina khangjare dum yum de kai da bol sanaba de dum ni ama ba dum optana bi sanaba ba dum tawre maina adu maina dum hore aduga aina sanabay khongda jarapase aina sanabay hek khongda hamtamde aina lango dagi kunumang dagi lango do khongko matam dane ba lango dagi kunumang dagi lango do khong matam sida aina halo nongan ba walking chat baje ay mata walking chat ni bisiga ay yo jale ba thengare pa ta wadale mata au thengare ay ana anga sabina me da kana aina dum udi bo ba sana ko na ko lango do da ji Asian Games satlu bo ba adu yi mata am ju bo ma le aina Ozale thena da dai chana ba yawe ko ga chana ba hore idagi chana ba hore ko ne ai chana ba ba 5 days training to ro matung da ai de dum fight number 3 first time fight to the down ya ji da na ai na no bi first fight one first one the dog set le number 1 to ji ya an ne au de na no ai ba am phang ne du su ya no ai ma kharam ni ka le de chana ba gi line je hore igi kickboxing line je at least ay 2010 lagi 2014 15 16 ho siya itong kickboxing 15 ho ay tare kickboxing niya pa na sana re kickboxing national sana ho siya ay na asaran fal ko fu re siya be kon fu ye first ay na koi langol gi wala so asaran fal ko ye be sa ay na fu so ha bo ye al mai na dum hore ade kickboxing sana wa ba sana re du ga ay je MMA gi line je silo ko na la pai dia first ay se sana ba se dum sana na dum akoi family background yang wa ni na kamai na ai gi ga da ai pu hing na ba i sa na ya han su la ba ai bo ka khatang ko ba le ba na khara dum ke na to re dum ai ta adu ga dum ka da re koi gi sana ba line se si ga ai gi yung gi line gi family line ni ga ya na wa ra pa da ada ni mo pa mo ta bai je ta ba na ma su re and then su lo ta ba lai re ai thare tu phai ra da thau ka ba yaw ra me adigi ai signing loan tri na ya so da su so ta ra me pi su ri ro ta ra me adigi ke no ta ra yen ka ba yaw ra me yen adigi sikelen no ta ra me adigi yen ka ba ta ra me sikelen ka ba loi ta ra me aja su ko ba ti dum si ti kam man me dum sa le amai tum hore ko sa da tu ai ki sana be ai senior national ki zaru ba senior national ki bushing ki asaran ko sia pe fu gi bi isa da ai sana da o nya bi wa kana ko bai je ha da du fu ni me le adu fu ram da da ga dai sana da so yan ka le adu fu ru ma da dai wa kana isa da thong na ma la ki be ma ai asaran ko fu no ba ke do ye ai ke do ye ke do do no ke da ai ke do ye pri da da ma na da sana ba ko ko da sa ba ai na kwa na salaga wana fugi aina asana kala siya de fuga je nunga wakati am nunga je adudagi sana be lai thira tamda ise fast
boxing club ama pairaga kaya tare Kerala da ise chapane apun ma de thengna le policing hum khang lo ro ise and Kerala sa ba se ise boxing ko le sai de ko kani kan khang de sa phom ko sa ni sana ro ni sa ni la sa de ayo ta dai to khang ta ni ko sa na ki ta na ngai ra ko ne sa khe ke ko sa na ke ta ni na ka ba na da le ru no adu lai se aduna kamai to ke dai hotel management ki hotel catering ki service yaure catering service yaure ga ise sana be line di phang de ba kamai na ai sana be line da da thi ru phang de tu wa le wa ai catering service hotel line de yaure ai hotel yaure ma hotel service so ko je ma na ngai ta bai ta to ba to ko ba de kar ba su service so sa di ngai ta de je si to de de dai yen a da na ka ko yaure ya hai Kerala da nga ka ko ga je ko ben ko sang tong da ne ai nga ka ko yaure Kerala samudra sa la ship da sa si ai je samudra da ship da sa la nga pa ba sa si di nga to si ai to ai yu chat ke do to ma ta da sona kan ni yum da thung nga hai ra pa da yum da thung nga ra ba ba ye adum bari ma nga da mai to ra me do yum da thole yum da thola ga sa na ba ho le sa na ba dum kha ho ba ho le de ho ra ga ai u da le ba si ai hai le ai Bangalore of the Sake, Puimano, to Sade, River Vena, Malmana is a Kipo, I get it 1,000 I get it up play, Tapo, get it 1,000 can I do her down and Tali again, what I said, then what that how they did. I said, I shall Sanavi ship of the Bama from the way I have it. I took the absolute Lala, could have the Pia Bam, I shall have East Coast line here. The Bama come from the head, I shall have a field of zero. Sanavi line, the way trainer over there, they went south of by you, be for their days others. No, I buy that. I found them to come with them, the view of my dad. I might have view the guy shall be that was the lady matter. The event was the lady, the MMA, the way for their magic. Hồi từ cả mấy ông để ai buổi tối sáng tới mà các phòng này tôi manager ấy phải là master manager rồi là mấy rồi phòng này ai là tôi mới nói lên ngày qua ngày để đi thế này buổi tối sáng để đi thằng nào để đi thằng nào cũng thế này đấy ai gặp phải thế này đấy thì bây giờ phòng phone mà nó rất là khó thế nào tông này tôi là ai nào tôi nói gì ai về qua đây nó có ba lấy tàu chơi của ba lấy tàu mình hoàn toàn không phải vậy nó hoàn toàn thôi cái mà đó dùng từ thôi là rồi sao thì số ai số ai rồi bảo con này mai tàu xe này ông cái ai cho ai hay có thời gian là tao một lô hai người đấy thời gian tôi biết này mới đào rồi thì sao này là thì cái lúc mà thằng phải stake thì cái blog này stake official rồi nó phải lấy mình này là rồi sao số ai file mà số nó vào đây đó một cái bên cả mà ಅದು ವಿಷಯದ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಅದು ಮೈನಸ್ ನಿಮ್ಮ ಅದೇ ಸುಲಭಕ್ಕಾಗಿ ಎಸ್ಟೇಕ್ ಫೌಂಡರ್ ಹೋಗಿ ಆಯ್ತಾರೆ ಅದು ರಮಾನ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ another step level of sort of the period MFS ಜಾಗಿ ಪೆಸ್ ಫೈದರ್ ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ತರುಜಿ ಅದು ಬದಿ ತರುಜಿವ ಅದನ್ನ ಸಿಜು ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನು ಕಾಕಲೆ ಸಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಸಿಜೆ ಕ್ಲಬ್ ಹೋಗಿ ಓದಾಗೋಬಿನಸು ಐ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ network là ai về partner nên tập tin phải là mèo nè thì mèo không thể này tận siêu này được bali bây giờ ra này đâu có ra đây mà đây cái cá này đây ở đây bên này đây anh ở đâu bên này sai đâu vừa sai đâu chim mèo bali chỉ là hai ta là ai thì guideline rồi là anh là xem đi đấy next after that ai teammate bây giờ terror general ở đây teammate bây giờ team đi partner mèo một số thì mèo đây là xem mèo thì bây giờ rồi gì hồi cân nào hồi mà thằng cân rất là nghe cân nào còn là đi hai tay si hai là xin the ones that I Lamoni training center की also ले जाते हैं हाय भाई I now also भी है ना मसी अभी तो पुणे में है स्टेप्स दा तो सारा बसे अभी जवान हो रहे अभी लोग आवा कई लोग मेडल वाला तो हमें करे अरे भाई वाले है ना आई साथ में वाई आई अनादा सात्र मणिपुर नेशनल प्लेयर नेशनल प्रोग्राम कुछ मम्मी दी था वो या भाई ना खले so masih di सात्र सिंचे लाइन मात्र वो ना जिकी पुनः वो कोई लोग माई की लाइन से ना करगा आई ना आई कौन ता ना ता टिकट पाए कर आई बोला ना बंदा masih आई di सात्र वो एक बार बोल भी masih कहीं वो फिल्म में सात्र ना kita level अपना पाप सतुंग दा बजो माई पाप को यो sebab pasal guru hai je guru lagi mati kisah benda dia tu saya mau nak sebab saya mau nak
सात्रसिंह थवाई यावगदि मनिंदा ओजासिंगना इनखत्रिबा सात्रना थवाई यावबा अदु हुजिकि वनिगाय ओइद्रे हातारे हुजिक स्टेक लेरे ओइ सानाबगि फिल फजना लेरे खलाइबा थौराइबा बोइजि लेइबा स्टेक पार्टनर सिंग हातारे यासिंग हुजिकि वनिगाय लेद्रे लाइन वे लेरे अदुना करि हाइनि पुनः मदन मिलसे हाजरगा Thank you, press and media. Okay, short notice ta मैम पुनः लाभी बगी. Thank you so much. Okay, इसी प्रोग्राम से कहीं भी नहीं कोई की नॉमाइटियन कॉन्जोबी कोई की एस्टेक प्राइस स्टडी होगी मौज से लगा दुबई का साना बस तो ही वहाँ से कोई नेटवर्क फाइट नाइट फाइट है कोई फाइट लिखिता वही साना बस तो ही अदुदा कोई की यवान हरो की वही नाम में कोई कॉन्जोबी जो अलमागी होता है लेते lama pangkali ada yang kan nampak daraga yang kan nampak sebab pergi nang sini ada mai di mana pun boleh nang boleh atau mana pada kita sendiri apa yang kan kamai tu pun no kamai tu pun no apa itu kan ini ada mai di mana pangkali mana kan nang mai di ya na ada si mana kerja di sini mana pada sini si mana mesti jauh kan ya mana jauh aja ada si saya kata just this is beginning masih mayam lagi masih matang mayam lagi ada yang koई aspect price study usus soal masih manipura ai mai makada ada kongai sudah zin boleh ni sisu mayam su tamna masih kena bahora ni ada koई study fighter apa na apa fighter koई nang si mayam lagi mana tu betul masih lain dia dengan doi lagi ada musim matang punya tu di masih kena yang soal MMA ki world sih dah manipur ki soal lagi mayam थोड़ा देर मगन एक्सपेक्ट कर जरी एंड बोजोबी ना लेता होगा अगर मैं उसमें मगन ब्लैक तो यूज़ अगर कोई साइंटिस्ट मुझे गाइडेंस भी बदलने सुन न सकूं पहले से तो कितना सुन तो भाई करने कोई साइंटिस्ट भी इसे अगर जस्ट पौधा जब मुझे भी उन्हें सब में अदुगा कोई की प्रधान या तो सपोर्ट कर भी हो कोई की मणिपुर की फाइटर ले बस आंध्र ले मैं सपोर्ट कर भी हूँ मैं अपनी सपोर्ट यार करना आपको जल्दी करीब 10 तक तो नमोई थैंक यू सो मच ya sudah seri langsung kita berbagi Shanghai ai yamne ko binching Shanghai party ko jelgai deni ado pai aham thal sing madi estek sida aibo yamsu pi kazu kari ni oza magi pang moina sum puhan biba si yam thagat se estek ko ado i mutda ada gidis ko Shanghai ke gidis ko bin yamba gidis ko ado gidis ko so thang puto bade dai December ko so horani estek ke ado January sam so to kini ado angan to kini ado ngasi ayakgi na bonjobi Dubai da next final aham boina North East natrag haigasu Manipur haigasu aham boina club Manipur represent toroga club magi Manipur gi club amna represent toroga aham topa Dubai gi nese next final haise sina aham ko igadi Manipur gi boina di Shanghai gadi aham amma budi dai gre ado rezu Shanghai gadi koi jina iramdam Manipur club gi putok saba stake haiba club sedi putok saba igadi adana mayam ju support am visa PV gani khali support pinasi kai namdam da koi Manipur haise amtang mayam gi wangda chauna pithribi mama mathida tham wangda thamji amtang kai no da koi lai Manipur ne there lai na tani Shanghai gadi na no yam kan sana de phau na da lai gadi pandam ni makha da sani adna alang ge puna ngam ngatani Manipur ne masa sing ge adna phasana moi de kai lai bi raga koi na gadi wang na thak se putopi ba si koi ai Shanghai gadi koi ai pandam ne na hajani aduga koi Dubai final soi ni morning ade adu nama kusu oi no aduga Dubai da Dubai hoje sem chare aduga kali ni nama kali soi da ya se ki ming chat por kali adu makhan de horiba koi player ma bi mana ming chat por kana tna mana loina upgrade loina binang ko ni se ki aduna yam thagatari ina ko da yum hona ba dun ko si hai ga in ma'am ni mittu to bonjobi gi da makta mateng pangbirakpa mamang chahi da su kai estek fight league ki yam chaw na sponsor torakpa amna puning thogalakpa kai gi daga phabani kai taw Chitok Kumar Chitra tingarakpa che kai estek gi ado handak su bonjobi gi da makta yam na puning thogachari bagi yam chaw na estek ko support to bagi ayakna am thagapa
ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ Guinness World Record 3 times holder Manipurgi Ahamba athlete amasung yamna developing oiriba akhoi MMA bu chawna thogdang pibiriba Bon Jovi bu fighting partner amasung training coaching tawbibagi ahakna yam chawna getsari aduga lakliba December ki manudasu akhoi Guinness World Record amasung Manipurgi damakta puthokaba jabogene yam chawna thogdang ama tawbiri aduga akhoi aspect bu mai paknaba Manipur se international level da Guinness World Record ki khutangda nama yang chawna purada komenbu koina aspect ki tarafdagi thagato phundoche this is a nampadanama amazali most active member of Aztecs Fight Studio Dogayamna Pegi Uni Pogpa Bon Jovi bu ang chawna natin panghirakpa Bon Jovi ki fight Guinness World Record 2 times holder Manipur dagi poktiba akoigi Govingi luchingme makhada Manipur bu international level da Guinness World Record ki khutangda purakpa ngamba record holder 2 times akoigi now Niranjoy bu akhoi STK tarafdagi yam thagatsari amasung Bon Jovi gi handaki laiba fight Pro MMA Matrix Fight Night ta kharadabu oirasu mateng pangbirakpagi now Niranjoy bu thagatsari agar upcoming akhoi Manipur gi Guinness World Record attempt tawgadori handaki December tangkun manga phawu manungda Guinness World Record attempt tawgadori Manipur gi mai pakpa oiraknaba akhoi gi leptabida lepa naidabida akhoi honajarakpa akhoi now ayakna puning thagatsari amasung Bon Jovi gi laiba Matrix Fight Night ta ayakna angamba mateng pangbirakpagi damta STK taraftagi ayakna yamna thagatsari STK bu yam chawna thogatiriba akhoi gi STK Fight Studio Fighting Gym sigi member oiba MMA gi player member si Bon Jovi gi laiba Matrix Fight Night Dubai da pangthok toriba December 15 gi ngamba mateng akhoi gi marup Langbam Gandhi maiteina mateng pangbirakpe damakta STK tarafdagi yamna harawa phundoksari amasung akhoi adum sangna STK bu support tawbiyu Manipur se international Malenggi khutangda Malenggi mafamda Manipur si STK ta akhoi na thagatpa ngamba oijage